सबक आमोज कहानी बादशाह जंबो। ये कहानी है एक ऐसे चूहे की जो 12 चूहों के साथ एक कॉलोनी में रहता था। वो आम चूहों के मुकाबले में ना सिर्फ कद में बड़ा था बल्कि उनसे कई गुना ताकतवर भी था। कॉलोनी के सारे चूहे उससे बेहद मोहब्बत करते थे और अपने दोस्तों को भी उसके बारे में फख्र से बताया करते थे कि वो देखो जंबो जा रहा है, हमारा दोस्त और सबसे ताकतवर चूहा। वो सारे चूहे जंबो के लिए खाने पीने की अशिया और दूसरे तोहफे तोहफ लाते जो जंबो बाखुशी कबूल करता। जंबो के दोस्त गोगो और योयो अक्सर उसे समझाते कि वो भी बाकी चूहों की तरह खाने पीने की तलाश में चले ताकि उसको भी पता चले कि खुराक किस तरह ढूंढी जाती है। लेकिन जंबो मुख्तलिफ बहाने बनाता। कभी कहता कि वो थका हुआ है, मेरी कमर में दर्द है, मुझे नींद आ रही है, कल चलूंगा, वगैरह वगैरह। जंबो सारा दिन आराम करता और मज़े से चूहों का लाया हुआ खाना खाता। बस यही उसकी ज़िंदगी थी, आरामदेह और पुरसकून। सारे चूहे उसके नाज नखरे उठाते, इसलिए वो इंतहाई काहिल और मगरूर हो चुका था। एक रात जंबो के दोस्त खाने की तलाश के लिए निकले तो उनको एक गंदम की बोरी नजर आई। अरे वाह! अगर हम ये गंदम की बोरी घर ले जाएं तो 1 हफ्ते तक खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। सही कहा गोगो। लेकिन यो हम इसे उठाएंगे कैसे? ये तो बहुत ही भारी लग रहा है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हमारे दोस्त जंबो को बुलाया जाए, वो इसको चुटकियों में उठा देगा। सही कहा, चलो चलते हैं। जंबो जंबो जल्दी उठो, प्लीज जल्दी उठो। क्या हुआ? तुम लोगों को पता नहीं है मेरा आराम का टाइम है। जंबो सुनो तो, हमें एक आटे का बोरा मिला है, वो हमारे 1 हफ्ते के खाने का बंदोबस्त कर देगा। जल्दी आओ और हमें उसको उठाने में मदद कराओ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्या मतलब जंबो, तुम हमारे दोस्त हो और दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं ना। हाँ, तुम लोगों ने ये भी कैसे सोचा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। एक मिनट, क्या मतलब? क्या बोला तुमने? मैंने ये कहा कि मैं तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ। नींद खराब कर दी मेरी। जंबो, तुम रोज हमसे तोहफे और खाना लेते हो, जब तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लगता? वो तो तुम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि मैं यहाँ का बादशाह हूँ। मेरी ताकत देखी है तुम लोगों ने। हम तुम्हारी मदद सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। अच्छा भाई, अच्छा। जाओ भाई, तुम लोग कितने मजाहिया हो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें अगर कभी हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जाओ, तुम अकेले रहो। मैं अपने लिए बिल्कुल काफी हूँ, अब निकलो यहाँ से। दोनों चूहे उदास होकर चले गए। वो हमेशा से जंबो को अपना दोस्त समझते थे। गोगो और योयो अपने साथियों को लेने गए। साथियों साथियों जल्दी उठो, आटे का बोरा ले लाने में मदद कराओ। वो सारे मिलकर आटे का बोरा उठाने लगे। चलो चलो जल्दी। अगले दिन गोगो और योयो ने देखा कि जंबो फिर दूसरों से खाने की अशिया ले रहा है। देखो तो जरा इसको, हमारी मदद के लिए ये बादशाह बन जाता है और दूसरों का खाना लेने के लिए इसको हमारी जरूरत पड़ने लगती है। इसको खाना मत दो टोमो, मत दो इसको खाना। क्यों? मैं क्यों उसको खाना नहीं दूं? क्योंकि ये हमारी मदद नहीं करता और ये अपने आप को बादशाह समझता है। अच्छा ठीक है। दिन ब दिन चूहों ने उसको खाना और तोहफे देना कम करते गए। दिन बीत गए। एक रात जंबो सो रहा था तो उसकी आंख खुली क्योंकि उसको भूख लगी थी। खाना कहाँ है मेरा? वो पूरे कमरे में खाने की तलाश करने लगा पर उसे कुछ नहीं मिला। क्या उन चूहों को पता नहीं है कि मुझे इस टाइम भूख लगती है? मोमो टोमो योगो योयो, कहाँ हो तुम लोग? गोगो योयो कहाँ हो? जब उसको कोई आवाज नहीं आई तो वो बाहर निकला। जल्दी आओ ना, कहाँ चले गए हो तुम सब लोग? गोगो योयो। उसको ये मालूम नहीं था कि उस पर किसी ने नजर रखी हुई है। अरे कितना भूखा हूं मैं, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है। मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कितना लकी दिन है आज। तुम्हें ये दिन लकी लगता है?
ہم چوہے دوڑے ہیں ہمارے پیٹ میں اور تمہیں یہ دن لکی لگ رہا ہے. چوہے سے یاد آیا, وہ دیکھو باہر کتنا موٹا چوہا گھوم رہا ہے, ہم اس کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں. واو, چل جلدی چلتے ہیں, مجھے اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی. جمبو بڑی مشکل سے بیچ میں سے نکل کے بھاگا, اور وہ ساری بلیاں آپس میں ٹکرا گئی. کدھر گیا وہ؟ مذاق مستی کا ٹائم نہیں ہے, چلو نا ڈھونڈتے ہیں, یہیں کہیں ہوگا. اس دوران جمبو کچے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. مدد کرو میری, مدد کرو. اسے ایک اور چوہے نے دیکھ لیا. ہاں, یہ تو جمبو ہے, یہ تو 12 ماؤس کی کالونی میں رہتا ہے. میں اس کے دوستوں کو آگاہ کر دیتا ہوں. اس چوہے نے سوچا کہ جلدی سے اس کے دوستوں کو جا کے بتائے. سنو جلدی, تم لوگوں کو پتا ہے تم لوگوں کا دوست جمبو پھنسا ہوا ہے اور اس کو بلے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کیا؟ او نو, چلو جمبو کو بچانے چلتے ہیں, چلو جمبو کو بچاتے ہیں, چلو. کدھر گیا وہ؟ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, مل ہی نہیں رہا ہے, کتنا موٹا چوہا تھا. جلدی ڈھونڈو اس کو بھائی, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. جلدی کرو نا, جمبو یہی کہیں ہوگا, جلدی ڈھونڈو اس کو. بچاؤ بچاؤ. ارے مجھے اس کی آواز آ رہی ہے, ہم اس کا دھیان بھٹکاتے ہیں. ایک چوہا آ کر اس کے سامنے ناچنے لگ گیا. بلے نے جب چوہے کو دیکھا تو اس کی طرف فوراً بھاگا. دوسرے چوہے نے کالی والی بلے کو مچھلی سے دوسری طرف بلایا. اس دوران ایک چوہا آیا اور جمبو کو بچا کے نکل لیا. چلو جمبو جلدی. جمبو بہت بڑا چوہا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ میں گھس نہیں پا رہا تھا, اس لیے گوگو اور یویو نے اس کے لیے رسی ڈالی, جس سے جمبو آرام سے اوپر آ گیا. اوپر آنے کے بعد جمبو اور اس کے دوستوں نے خوشیاں منائی, یہ. لیکن جمبو شرمندہ ہوا کیونکہ انہی چوہوں نے اس کی مدد کی جس سے اس نے بدتمیزی کی تھی. جب وہ گھر پہنچے تو وہ سب خوش ہو رہے تھے اور جمبو ایک جگہ اداس کھڑا تھا. کیا ہوا جمبو, تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں اداس ہوں کیونکہ میں نے تم لوگوں سے اتنی بدتمیزی کی اور تم لوگوں نے ہی میری مدد کی. میں تم لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. کوئی بات نہیں جمبو, ہم تو تمہارے دوست ہیں اور دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ہے نا؟ ہاں. اس دن کے بعد سے جمبو نے ہر چوہے کا خیال رکھا, ان کے لیے کھانا ڈھونڈ کر لایا اور ان کے ساتھ کھانا شیئر کیا, ان کو تحفے دیے اور سب کو خوش کیا. جمبو اب ایک نیا چوہا بن چکا تھا جو سب کا خیال رکھتا ہے. اب جمبو سچ میں ان سب کا بادشاہ بن چکا تھا اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے. ختم شد. کیا تم نے سنا؟ جمبو ہمارا ڈنر تو نہیں بنا لیکن بادشاہ ضرور بن گیا. مجھے کیا ہے